Ok. Recientemente habéis editado la canción No Thanks. Sinceramente me gustó mucho. ¿Crees que ha sido una de las mejores canciones que habéis compuesto hasta la fecha? What do you think is the best track you have created so far? Creo que es una canción que ha cumplido su objetivo, y es que su razón principal era crear una canción que fuera evocadora. Ahora, si nos paramos a pensar en términos de cuál es mejor o peor, es bastante difícil para mí elegir una, sobre todo porque me gusta tocarlas mucho en directo todas, pero si tuviera que elegir seguramente sería Halloween. Halloween. No Thanks, sin embargo, hay que reconocer que es bastante simple en lo que es su estructura, y al mismo tiempo hay que reconocer que es un reto para mí porque tiene tres tipos de estribillos diferentes. Why is a challenge? For the band or for you as a singer? ¿Es un reto para ti o para la banda en sí? A ver, piensa que en este tema toco la guitarra y al mismo tiempo canto, entonces eso me hace tener que pensar muy rápido. No Thanks tiene quizá otra manera de haber escrito las letras. Es otro concepto diferente al que estaba habituado cuando creaba canciones. Es sin duda la canción diferente de las que hemos creado hasta la fecha. Y aunque sea distinta, me encanta tocarla en directo. Realmente ha sido un reto al que me he enfrentado. Have you played it in a live? ¿Ya la habéis tocado en directo esta canción? Bueno, sí, realmente ya la habéis tocado. Me imagino que habréis tocado ya bastantes veces durante este tiempo, ¿no? During this time. Durante este otoño, y visto que habían levantado las restricciones por COVID, pues hemos tocado cada noche en Inglaterra. Y No Thanks la solemos tocar después de Surprise, y solemos pintarnos también nosotros mismos con la palabra No Thanks, y sobre todo lo hicimos en Londres, y muy bien, la verdad, la gente reaccionó positivamente. Y respondiendo a tu pregunta, pues te diría que más o menos 14, 15 conciertos habremos hecho. 15 shows, ok. In 2021, me gustaría preguntaros también, porque habéis editado muchos singles a lo largo del 2021, ¿os sentís cómodos con este formato? ¿A qué te refieres concretamente? En el sentido de que habéis lanzado uno o dos EPs, pero no habéis creado un larga duración, un álbum completo. Personalmente considero que un álbum es muy importante. Tu primer larga duración marca tu carrera como artista. Necesitas dedicarle tiempo, y con el formato single estamos cómodos porque, bueno, es lo que a día de hoy funciona, ¿no? Básicamente es la forma en la que se consume música hoy en día. Pero sí, para mí y también para el conjunto de la banda, el LP significa transmitir un concepto, quizás sea más personal, y en eso estamos. Y sí, es algo en lo que debemos de invertir tiempo, y seguramente sea nuestro próximo paso como artistas. Okay. Do you think that is the best way to ¿Consideráis que es la mejor forma de llegar a vuestra base de fans? In terms of releasing singles, or in terms of in terms of release singles, well, I think I would say at the minute the way that the kind of like the music culture is kind es un formato muy efectivo, la verdad. It's certainly effective.
I think these like the algorithms of streaming platforms and stuff like that certainly favor consistency over kind of like releasing en masse kind of thing. So I think it is effective, but I think you have to kind of take into account. Yeah. I think so. It's very effective because you see. Sí, así lo pienso también. Es efectivo en el sentido de que da la sensación que siempre estás de actualidad, Actually, ¿no? Everyone knows your music each month, ¿no? Yeah, absolutely. And it's like a 6-week rotation. Cierto. Es así. Por otra parte, tiene su punto débil en que tiene como una fecha de caducidad, ¿no? Like an expiry date in terms of like consistency of work, and in terms of Y he de reconocer que es muy estresante porque tienes que mantener un nivel alto de calidad o un nivel estándar durante cada single una y otra vez, ¿no? Do you think that is more ¿Piensas que es más estresante crear un disco o crear un single? Más un single, quizá. Long play? I think there is with the kind of like the single format. Claro, en el single tú estás como comprometiéndote a dar un nivel de calidad alto en cada entrega. And it's just a kind of like, it's like a ticking time bomb as to when that compromise and when that maybe sacrifice is made, which isn't something that as a band bueno, como grupo es un sacrificio que tenemos que hacer. I think so. Whilst the single format works really well. In an album, maybe in an album you can. Claro, te entiendo. Quizá en el disco tienes un margen de error, ¿no? Puedes crear 3 o 4 canciones no tan buenas, pero en el single tienes que acertar sí o sí, ¿no? High impact in the people, ¿no? It's as a shot, ¿no? You only have a shot. Yeah, absolutely. Yeah. Sí, totalmente. Aunque bien es cierto que realmente tú como banda nunca quieres crear malas canciones, ni una, ni dos, ni tres. Esa es la idea, ¿no? Bad song. You know what I mean? Yeah. Which is what gets released and what doesn't. And when you have these time constraints, you might feel. Pero estoy contigo que en el concepto de single es mucho más presionante. Tienes que dar lo mejor de ti cada pocas semanas y en ese sentido tienes mucho más foco, ¿no? Porque sabes que todo el mundo te está mirando y no puedes fallar. It does make the pressure is really on. You know, every 6 weeks has to be a hit, otherwise that's your kind of like the validity of your career in jeopardy there, you know. Okay. I agree up to a point with you. Yeah. Estoy de acuerdo contigo totalmente. So your cover EP caught my attention. Oh, really? Vuestro álbum de versiones me llamó la atención, sobre todo la canción de My Chemical Romance, Helena. Un temazo, por cierto. Is it one of your biggest influences? ¿Es My Chemical Romance una de vuestras mayores influencias? Yeah, Three Cheers. I don't know if it's obvious, but like, yeah, Three Cheers for Sweet Revenge like changed my life, and I think a lot of people in our scene will say Pues tengo que reconocer que fue un grupo que me cambió la vida. No lo digo yo, sino seguramente mucha más gente de mi generación. To their music and like the way that they exacted their vision was like a pivotal. Fue un punto de inflexión en mi vida cuando ese disco salió al mercado. How many years? ¿Cuántos años tenías cuando sacó My Chemical Romance, Helena? Release this song, Helena. How many years do you have? I must have been 3 years. Did it come out? Pocos años tendría, sí. Was it that? Eras un niño, seguro. I was a kid. I must have been like 30. Creo, sí, con certeza. Wow. Yeah, and you know, I mean, I kind of like just. He de decir que todo este gusto musical viene por mi hermana, que fue quien me influyó. So like, you know, she was going through her emo stage. Fue quien me descubrió todos estos grupos y me abrió los ojos. My eyes were just open, you know, and she was just like spoon feeding me all of this, like emo and like noughties, like screamo and stuff like that, and I was just like lapping it up. I was so really, I mean. En serio, gracias hermana por descubrirme estas bandas. That's basically what I'm saying. Yeah, but like Gerard Way and like his vision for
Y sobre todo admiro la capacidad de Gerard Way, ¿no? De tener esa ambición de salir un poco de su zona de confort y llegar a un público más mainstream, ¿no? Con su característica emo. Have achieved, you know, and that's like, Okay. yeah, it's an endearing thing, you know. They had an idea and they made it work for them. Okay. ¿A quién consideras también vuestras influencias, aparte de My Chemical Romance? Who more? Well, in terms of musical influences, there's the obvious choices. I mean, like My Chemical Romance. I was a big Paramore Musicalmente, fan, pues eso, My I was a big Chemical Fall Out Boy Romance, fan, somos like también when I was fans a de kid, Paramore, Axis on también de Fire, Fall like Out all of Boy. these bands. Yeah. Placebo was like a big one for me. That was Placebo, a little bit later. okay. Yeah, Placebo yeah. is a Placebo, ostras, una banda de los 90, ¿no? Band, no? It's an old band, absolutely. Yeah, for sure. Yeah, but I got into them a little bit later than I did all of these other emo bands. They kind of like served as like a gateway to like earlier. It's a great band, Placebo. It's a great band, yeah. Yeah, absolutely. I like it. Yeah, good. I'm glad. But yeah, big fans of Placebo. But I mean, a lot of our musical influence. I'm a big fan of literature and También somos admiradores de literature, sobre todo en la parte de compositiva, ¿no? A la hora de escribir canciones, ¿no? Esa parte nos gusta mucho. Okay. Yeah, do you write your music? ¿Escribes tu propia okay. música? So we kind of like collaboratively write the music. I write the lyrics. Bueno, se puede decir que es un proyecto colaborativo, la escritura. Do you like the atmosphere, dark atmosphere, no? In all your video seems to being a horror film, no? Una cosa que me llama la atención es que vuestra atmósfera es muy oscura, ¿no? Incluso los videoclips parecen películas de terror. We collaborated on the videos with a wonderful director called Luigi Los vídeos son Sabona. colaboración de Luigi Sabona, que es un amigo de la infancia. But yeah, I think there is a lot of darkness in these. En los vídeos, igual que realmente en nuestras canciones, lo que queremos es dar consistencia a ese sentimiento, ¿no? De provocar emociones, ¿no? And with the band itself is about kind of like duality and the capacity for human emotion that everybody kind of that resides in everybody, and that includes the light and the dark, and not alienating. Básicamente nos esforzamos en crear emociones muy intimistas, ¿no? Harmful to yourself to deny those sides of you. You know, you have to understand them. So yeah, the dark really does kind of pierce through in these videos and stuff like that. But yeah, that's not something that we're gonna like shy away from, I don't think. And a lot of the lyrical content is quite dark as well, but it's underpinned by this sense of hopefulness, I think. It takes a little bit of digging to get there, but it's there. Do you feel that your fan base connect with this ¿Consideras message, que vuestra base de fans message? conecta con este mensaje? I think so. Yeah? I think so. I would like to think so. Sí, así lo creo. Sí. There's a lot of... It's quite... A lot of the messages are quite exposed and quite vulnerable. Sinceramente pienso que la gente conecta, ¿no? con estas emociones, o por lo menos así me lo hacen ver, ¿no? En el contacto que tengo con ellos. But the reception that we've got from the tracks that we put out certainly seem that way to me, and you know, and they're very personal, and in that way personable. Y es llamativo, ¿no? Como un sentimiento tuyo muy personal puede ser trasladado y que otra persona sienta lo mismo que tú, ¿no? And I think people are responsive to that. So why you asking me why I look so thin? I know it's coming from somewhere warm, but there's panic in your handwriting. I can hear it when you speak, desperate and crying. Chain me to the heaven, but the water's been red, breathing in blood like oxygen. I try to believe every word moving, that if I gave enough and
my wife didn't hear this kind of music, rock music. She didn't like, and when hear your songs. Te voy a comentar una cosa, y es que mi mujer no suele escuchar este tipo de música, rock, y cuando escuchó vuestros singles en YouTube, sinceramente se quedó fascinada con vuestra música. Le gustasteis mucho. Because it sounds very well. She told to me, it's really you have a high song, no? It's it seems to be with a high experience in the music. And how many years has the band? Sonáis como con mucha experiencia. ¿Cuántos años tiene la banda? The band released its first El grupo sacó su primer EP en 2018. Like 3 years ago. 3 years ago. If you tell me that you are a band with 10 or 15 years experience, I really believe, because your song is amazing. I think so. Si me dices que lleváis 10 o 15 años, me lo creo, sinceramente. A ver, como conjunto sí que llevamos menos tiempo, pero hay que reconocer que individualmente llevamos muchos años creando música, ¿no? Nosotros. But that's really fantastic. Thank you so much. That means a huge amount. And I'm glad that your wife likes it as well. That's wicked. I really think in this way, and the media, because I read all the British media rock, and it seems to be that all people is waiting your next steps. No, do you feel any pressure because all the media is? También hay que decir que yo sinceramente me gustáis, pero veo que la prensa inglesa también os apoya mucho. ¿Sentís presión? Quite humbling that like we're getting a lot of attention at the minute, you know, but I don't think that there is. A ver, de primera siempre es algo sonrojante, ¿no? Que se fijen tanta gente en ti. Pero hemos de reconocer que tanto apoyo de la prensa musical nos motiva más que realmente nos estrese, ¿no? Yo creo que no nos causa ningún tipo de agobio. Por otra parte, pues es un empuje, ¿no? A seguir haciendo música y a pensar que vamos en la buena línea. Driven as possible to make sure that like there is no other influence that affects the quality of our work other than ourselves. So I think in terms of like that external pressure, it's not something that we're concerned with. It just feels like people are rooting for us, and that's just a really fucking nice like thing. This energy, it support you. It's not a pressure. It's a support. Maybe. Yeah, absolutely. Yeah, absolutely. Yeah, we feel supported by the scene here. Okay. But on the other hand, it seems that in Great Britain, all the media is looking for the new Beatles, the new My Chemical Romance, the new Oasis, the new Bright Me the Horizon. Por otra parte, también la prensa inglesa se caracteriza por estar siempre intentando crear unos nuevos Beatles o unos nuevos Bright Me the Horizon, ¿no? I really think that all days there are a fantastic new bands, but there are some wicked bands out at the minute. There's I mean one of my favorites, which is very kind of like es que las hay magníficas bandas que están surgiendo cada día. Una recomendación que me gustaría hacerte es Static 3, una joven promesa que lo está haciendo muy bien. With a girl, no? The singer is a girl, maybe, or a guitarist, a girl. No, not in Static Dress. Not in Static Dress. Okay, sorry. they're all quite androgynous, so easy mistake to make. But but no, they're really good. And Ollie, who is their singer, Ollie. Sí, el cantante se llama Ollie. Me gusta porque crea su propio mundo, ¿no? Es una cosa muy extraordinaria. Okay, I will pay attention. I will research when
I will finish the interview. I will research. Okay. Yeah, do it. And there's a couple of others. I mean, there's a band called Out of Otra Love, recomendación sería Out of Love. who are just I like don't know. They're really fucking good and lovely people, and they're just kind of like a positive punk band, like a punk rock band with like quite like upbeat but really hard. You know, it's just fucking great. There's a band called Other Half, who are like a really sick like post-hardcore band. Sí, son una banda de punk rock. También hay otra muy recomendable, Single Mothers. ¿Los conoces? No, I don't know. Okay, all right. Well, they're like Single Mothers as well. They're from Single Canada, Mothers. but very good. From Canada. Yeah. Okay. But Other Half are wicked. There's a hardcore band called Plastics from Brighton as well. Do you think that there is a good times for the rock music? ¿Piensas que son buenos tiempos para la música rock? Absolutely. Yeah. I think the attitudes Sí, venimos de 2 años duros musicalmente hablando y yo percibo que hay mucha gente con ganas de apoyar, incluso de generar una complicidad con las bandas musicales. In a way that maybe had kind of like waned a little bit beforehand, just because of the kind of saturation of it. Are the shows sold out? Any show it can be sold out in this moment? En Gran Bretaña se están llenando los bolos. To go to the live shows, to the support the musicians. Yeah, do you feel it? Yeah. Absolutely. Yeah? I mean, there was like a bunch of shows that were sold out on our most recent tour with Bukovi. Wow. There's like the Creeper tour in December is completely sold out. Like totalmente, nuestros conciertos pasados todos han sido sold out. Diciembre y meses atrás todos sold out. Live music again. And I just think it's wonderful, and there's like such a wealth of exemplary musicianship here in the UK. Creo que hay buena salud en el rock en Gran Bretaña, tanto de bandas como de público, así lo veo. Away song, because in Spain the situation is very different. Yeah. On the one other hand, young people prefer another kind of music as reggaeton or Latin music, and then our government don't make support to the musicians. Culture in generally, arts, cinema, music, but rock music especially is no support. Is very unhappy because I think that is a good moment for recovery, no, for a new time in musicians. And when I talk with British musicians or Canadian musicians, I feel very happy with the situation in my country, you know. Yeah. But it's the times. Do you have any idea if you can to Spain? Aquí es diferente. ¿Tenéis idea de cuándo podéis venir aquí a tocar? We would all love to go to Spain. Yeah. We would love to come to Spain. Brexit has made things very difficult for us. Nos encantaría, pero el Brexit nos ha puesto las cosas muy difíciles. It's the visas. The visa. Visas, and I think that the taxes will be increased with the Brexit. Sí, sé que ahora es más complicado las visas, los visados, y también sé que hay más impuestos en aduanas y tasas, ¿no? The visa from UK is very difficult to get. It's ridiculous. We would love to try, like, we would love to come and tour Europe. Like, it's been a dream of ours since the band started. And sí, hay un descontento en general en los músicos ingleses y británicos, porque creo que las negociaciones con el Brexit no nos tuvieron en cuenta. It sucks, basically. It sucks. There is not a person in the music industry that lives in the UK that would not agree with me when I say it fucking sucks hard. Like, do you consider that Brexit is a good thing for ¿Consideras el Brexit bueno para Gran Bretaña? It's not. Nah, it's just categorically not a good thing. And I think a lot of the people that, I mean, we don't have to get too political about it, but I think a lot of the public were... No, para nada. No, acabo de entender cómo estamos en esta situación. Vale, hubo un referéndum, pero no está siendo nada bueno para Gran Bretaña el Brexit. Just because the way that the economy,
the way is being impacted by the results of Brexit, and some of the laws that are being passed at the minute are just. Yeah, it will be a new elections tomorrow. Do you consider that? Si hubiera mañana otras elecciones, ¿volverían a ganar los conservadores? ¿Cómo lo ves? Boris Johnson or Laboris? Will Brexit or no Brexit if the elections will be tomorrow? I would hope with all of my being. Me gustaría pensar que los Labours. I would hope with all my being that Boris Johnson would be out of power and that there would be no Brexit. I'm not sure. Pero creo que son más mis deseos que la propia realidad. Lo veo difícil. That certainly would be my preference. I think anyone. Yeah, get that fucking twat out of. Politicians it's all the same. Yeah. yeah, absolutely. Yeah, but you know, I mean, it's the reality of the world we're living in at the minute, and it's just. Pero bueno, así es el mundo en el que vivimos y hay que adaptarse y pensar cuál va a ser el siguiente paso a dar. Touring industry has happened. So like, what's the next step, really? Yeah. So trying to navigate that is going to be difficult, but we would love to come to Spain. Absolutely. Okay. Pero si responden a tu pregunta, queremos ir a veros y tocar ahí. It's all right, and I can watch it in your live show, no? Because absolutely, and you can bring your wife. Yeah. My wife. I promise you that you make a show in Barcelona. I will go with my wife. Brilliant. and my son. Yeah, of course. Yeah. All right.